अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कफ़ारा एक हकीकत का तीसरा हिस्सा। मैं भी फादर की कहानी सुनने के लिए हमातन गोश हो गया। आज पहली बार वो रूह सामने आई थी जिसकी वजह से मुझसे दो खून हुए थे। रोज़ा बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल शबनम की बूंद की तरह, मासूम और खूबसूरत। उन दिनों हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आए दिन लोग फसाद करते, आपस में लड़ते और मुंह की खाते। मैं उन दिनों चर्च में पादरी था। एक लड़की रोज़ाना इबादत करने आती। मैं उसको जब देखता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगती। एक रोज़ मैंने उसे कन्फेस बॉक्स में दाखिल होते देखा। वो अपने किसी गुनाह को कबूल करने आई थी। वो समझती थी कि पादरी दुआ करेंगे और गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मैंने उसका गुनाह सुना, उसे अपने कैबिन में बुलाया और उसके साथ ज़्यादती की। उसने जाकर पुलिस में शिकायत कर दी। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ किसी भी किस्म की ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसकी वजह से मुझे फांसी मिली और मुझे बग़ैर दुआ के दफन कर दिया गया। जब से मेरी रूह हर लालची इंसान के जिस्म में घर बनाती रही। यह भी मेरा शिकार बना। मैंने 200 साल तक मुख्तलिफ लड़कियों से ज़्यादतियाँ की, और अगर मुझे मजहबी तरीके से दफन कर दिया जाता तो शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाता। फादर अपनी कहानी सुना रहा था। उसी दौरान मैंने जिद्दोजहद करके रस्सियों की बंदिश ढीली कर ली। उन लोगों ने मेरे पैर नहीं बांधे थे। मैं किसी तरह उनकी कैद से भाग जाना चाहता था। वो शिगाफ जिससे कांता बरामद हुई थी मेरे भाग जाने का वाहिद जरिया थी। फादर, तुमने अपनी कहानी सुना दी, अब चुपचाप चले जाओ। मुझे इससे अपनी मौत का बदला लेना है। कांता घुर्राई। हरगिज नहीं, फादर मुस्कुराया। इतना सुनना था कि कांता ने एक जोरदार चीख मारी। दूसरे लम्हे वहां एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर खड़ा था। कांता ने शेर का रूप धारा तो फादर मुस्कुराया, और दूसरे पल फादर की जगह सब्ज धारियों वाला दूसरा शेर खड़ा था। दोनों शेर धाड़ते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो गए। कभी एक शेर का पल्ला भारी होता, कभी दूसरे का। मुझे मौका मिला। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए उस शिगाफ में छलांग लगा दी। शिगाफ में छलांग लगाते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तेज हवा के झक्कड़ मुझे तिनके की तरह इधर उधर डोला रहे थे। मेरा वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था। मेरे कानों में शाएं शाएं और तेज हवा की आवाज़ें आ रही थी। काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा। दफतन मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं ज़मीन पर जा गिरा। मेरा सर किसी पत्थर से टकराया। फिर मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। न जाने कितनी देर तक मैं बेहोश रहा। होश आने पर मैंने अपने आप को अजीब सी जगह पर पाया। मैंने देखा कि ये एक गोल दीवारों वाला कमरा है जिसकी छत की कड़ियों के साथ इंसानी खोपड़ियां लटक रही हैं। हर खोपड़ी खून से भरी हुई थी, जिससे खून टपक कर मुझ पर गिर रहा है। चारों तरफ मलगजी रोशनी फैली हुई है। मेरा जहन पूरी तरह बेदार, आंखें खुली हैं, मुंह खुला है, लेकिन जिस्म बेजान है। खून टपकता हुआ मेरे चेहरे और जिस्म पर गिर रहा था। 4 जवान औरतें जिनके बाल खुले थे और दोनों हाथ सीनों पर बंधे थे, सिया लंबे कुर्ते पहने हुए थी, मेरे गिर्द सर झुकाए बैठी हुई धीमी आवाज में बैन कर रही थी। काश मैंने अकल से काम लिया होता तो आज मैं गांव से बाहर ना निकाला जाता। अब्बा की बातों को मानता तो इस शैतानी चक्कर में गिरफ्तार ना होता। अचानक वो औरतें उठ खड़ी हुई और मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैंने देखा कि कोई भी औरत सिया रंग की नहीं, सब गोरी खूबसूरत अंग्रेज़ों की तरह। उनके बाल सुनहरे हैं। चक्कर लगाने के बाद वो सारी औरतें मेरे सामने खड़ी हो गई। कुछ लम्हे तक वो ऐसे ही खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार फेंके। उसके बाद जो मंजर मेरे सामने आया उसे देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सांसें तेज हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। चारों औरतों की नाव पर एक सुनहरे रंग का बिच्छू चिमटा हुआ था, जिसकी वजह से उन औरतों के चेहरों पर अजियत साफ पड़ी जा सकती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। दफतन फिजा में अजीब सी बू फैलने लगी। बू सूंघते ही मुझे उन औरतों के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दी। दूसरे पल वो तेजी से मुंतशिर होना शुरू हो गई। बू इस कदर गंदी और तेज थी कि मुझे उबकाई महसूस होने लगी। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि सामने वाली दीवार में शिगाफ पड़ गया है। उस शिगाफ से अजीबोगरीब किस्म के चेहरे वाले लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनके चेहरे नीले और आंखें किसी सर्च लाइट की तरह सुर्ख थीं। वो तादाद में 10 के करीब थे। उन सब के सर बालों से बेनियाज थे। वो सारे के सारे सिया रंग के लिबादे में मलबूस थे
उन लोगों ने हाथों पर सियाह दस्ताने चढ़ा रखे थे। वो मेरे गिर्द तवाफ कर रहे थे। उनके हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे बहुत से कुत्ते मिलकर एक साथ गुर्रा रहे हों। मैं पथराई हुई आंखों से ये सब देख रहा था। समझ में नहीं आता था ये मनहूस मखलूक कौन है। यकायक उन्होंने अपने हलक से आवाज़ें निकालना बंद कर दी और सर झुकाए 3-3 कदम पीछे हट गई। अचानक किसी औरत की मुहीब चीख ने खामोशी का जिगर चाक कर दिया। अचानक मुझे कमरे के मलगजे अंधेरे में कोई शिगाफ सा अंदर आता दिखाई दिया। आने वाला जैसे ही सामने आया तो खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आने वाले ने सियाह रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। वो कोई और नहीं, मेरी दुश्मन जां कांता थी। कांता के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तुमने जिस शिगाफ में छलांग लगाई वो मेरी दुनिया में दाखिल होने का एक दरवाज़ा था। मैंने उस फादर के बच्चे को ऐसी जगह पहुंचाया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब तुम हमेशा के लिए मेरे इंतकाम का शिकार होते रहोगे। ना मरोगे ना जियोगे, सिर्फ गुलाम बनकर रहोगे। इतना कहकर उसने हलक से अजीब किस्म की आवाज़ निकाली। आवाज़ का निकालना ही था कि ना जाने कहाँ से एक सियापोश सामने आ गया। उस सियापोश का सारा जिस्म चमकदार रेशमी लिबादे में ढका हुआ था। उसके चेहरे पर सियाह रंग का काला लिबादा था। आज से ये तुम्हारा गुलाम है, इसके साथ जो चाहो सलूक करो, लेकिन याद रखना मरने न पाए। कांता ने गुर्राते हुए कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर, ख्याल रहेगा, और ये मरेगा नहीं। उस सियाह पोश के मुंह से आवाज़ निकली, बहुत खूब। कांता मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। कांता के गायब होते ही चिलकाश ने मेरी तरफ देखा और अपने चेहरे पर पड़ा लिबादा उतार फेंका। उसका नाम चिलकाश था। चेहरे का लिबादा उतरते ही मेरी चीख निकल गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी नाक और आंखों के सुराख के बीच एक छोटा सा चमकदार सांप कभी नाक के सुराख में घुसता तो आंखों से बाहर आता, और आंखों से घुसता तो नाक से बाहर आता। चिलकाश आराम आराम से चलता हुआ मेरी जानिब आया। मैं दहशत भरी नज़रों से चिलकाश को देख रहा था। आज से तू मेरा गुलाम है, तो ये सब कुछ भूल जाएगा। जो मैं बताऊंगा वो याद रखेगा। मैं नहीं जानता था कि चिलकाश क्या करने वाला है। मेरे देखते ही देखते उसने वो चमकदार सांप उठाया और मुझ पर छोड़ दिया। खौफ और दहशत से मेरे हलक से चीख निकल गई। सांप ने बड़ी सिरत के साथ मेरे माथे पर डस लिया। सांप के डसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरी रगों में उंडेल दिया हो, और मुझ पर बड़ी तेज़ी से गुनूदगी तारी होने लगी। यूँ लगा कि जैसे मैं खुद को फरामोश करता जा रहा हूँ। मेरी याददाश्त जैसे धुंधली होती जा रही हो, चारों तरफ अंधेरा छाता जा रहा हो। मुझे अपने अंदर एक नई शख्सियत उभरती महसूस हो रही थी जो कि खुद को भी नहीं जानती थी। और फिर मुझे होश न रहा। मैं कौन था, कहाँ से आया था, मैं नहीं जानता था। होश आने पर मेरी शख्सियत बदली हुई थी। चिलकाश और दूसरे शैतानों से मोहब्बत सी महसूस हो रही थी। आज से तुम्हारा नाम जबली है और तुम मेरे गुलाम हो, और मेरा पहला हुक्म है कि ये मशरूब पी जाओ। उसने एक सियाह रंग का प्याला मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। प्याले से अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे कि कच्चा गोश्त सड़ गया हो, मगर मुझे वो बू खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने उस प्याले को देखा और फिर वो सारा मशरूब घटाघट पी गया। मेरे मशरूब ख़त्म करते ही मुझे सीने में निहायत शदीद किस्म की जलन महसूस होने लगी। शाबाश, अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हें अपना जानशीन बना लूँगा। मैंने उसकी बात ना सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सीने में आग लग चुकी हो। न जाने वो किस किस्म का मशरूब था जिससे मुझे शदीद किस्म की जलन महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखकर चिलकाश अपनी करख्त आवाज़ में गोया हुआ। ये देवताओं का जल है, तुम्हें महान बना देगा। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर झुकाकर कहा। मुझे खुद हैरत थी कि ये जुमले मेरे मुंह से कैसे निकल गए और मैं उनकी अजीबोगरीब ज़ुबान कैसे बोलने लग गया था। ये उसी काले जादू और शैतानी कुव्वतों का असर था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या बन गया हूँ, बस एक हुक्म का गुलाम। शाबाश, अब इस स्ट्रेचर पर लेट जाओ, चिलकाश खुश होकर बोला। मैं चुप करके उस स्ट्रेचर पर लेट गया। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, बस मैं चुपचाप उसे देख रहा था। चिलकाश ने आगे बढ़कर मेरी कमीज़ नोच ली। मेरा सीना नंगा हो गया। कुछ ही लम्हों के बाद चिलकाश ने अपने मुंह में हाथ डाल दिया। जब हाथ बाहर निकाला तो एक चूहे के साइज़ जितनी छिपकली निकाली। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी छिपकली नहीं देखी थी। अचानक उसने वो हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो छिपकली मेरे सीने पर रेंग रही थी। वो बार बार अपनी सुर्ख सुर्ख जुबान से मेरे सीने को चाटने लगी थी। इसका नाम ज़बाता है और ये तुम्हारी रक्षक है। कुछ देर बाद चिलकाश ने हलक से अजीब सी आवाज़ निकाली। आवाज़ के निकालते ही दरवाज़ा खुल गया और एक सियाहपोश लड़की अंदर दाखिल हुई। आज से तुम इसके साथ रहोगी।
اور اسے کام سمجھا دو کہ کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر چلکاش باہر چلا گیا۔ وہ چھپکلی میرے سینے سے اس طرح چمٹی رہی تھی جیسے کہ میرا سینہ اس کی قیام گاہ ہو۔ یہ کچھ نہیں کرے گی۔ مجھے اس طرح ڈرتے دیکھ کر وہ سیاہ پوش لڑکی بولی، زباتہ تم جاؤ۔ لڑکی چھپکلی کی طرف دیکھ کر بولی۔ چھپکلی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کہ جیسے اس کی بات سن لی، اور دوسرے لمحے وہ میرے سینے سے اتر گئی۔ جب تم اسے پکارو گے یہ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹریچر سے نیچے اتار دیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرے جسم میں دوڑتا لہو ایک دم تیز ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جسم میں خون کی جگہ پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہو۔ مجھ پر ایک خمار آلود کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور پھر بولی، کسی وقت میں تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دوں گی۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد وہ دن آئے جب مجھے قرب ملے۔ میں نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ اس زہر نے میرے اندر کی ساری انسانیت کو ختم کر دیا تھا۔ وہ سیاہ پوش لڑکی مجھے لے کر چلتی رہی اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک سرنگ نما راستہ تھا۔ سرنگ نما تاریک راستہ ایک کیبن کے بند دروازے کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ ہم کیبن میں داخل ہو گئے۔ کیبن زیادہ بڑا نہ تھا۔ کیبن کی دیوار پر ایک نہایت عجیب سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس میں ایک عورت اور مرد نظر آ رہے تھے۔ مرد نے عورت کے سینے میں تلوار گھونپ رکھی تھی۔ عورت کے سینے سے خون بہہ بہہ کر دیوار کے سہارے کھڑے ایک تابوت پر گر رہا تھا۔ میرے لیے کوئی بھی بات حیرت انگیز نہ تھی کہ ایک بے جان پینٹنگ سے خون کیوں نکل رہا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے تابوت کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا اور تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ تابوت کے اندر ایک آدمی مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی تیزی سے مردے کے سارے کپڑے اتار لیے۔ مردے کے کپڑے اترتے ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں صرف بھربھری مٹی کا ڈھیر تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی ہی حقارت سے اس مٹی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، جبلی یہ سارے کپڑے تم پہن لو۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے ہاتھ سے کوٹ اور پینٹ لے لیا اور لمحے میں کوٹ پینٹ میرے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے نہ جانے کہاں سے ایک عطر کی بوتل نکالی اور مجھ پر چھڑک دی۔ خوشبو کا ایک جھونکا میرے پورے جسم کو معطر کر گیا۔ جبلی آج سے یہ تابوت تمہارا گھر ہے، تم اسی میں رہو گے، تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے کہا، شاباش، اپنا کان ادھر لاؤ۔ میں جیسے ہی اپنا کان اس کے قریب لے کر گیا، اس نے نہ جانے کیا چیز پڑھی کہ گرم ہواؤں کے تیز جھونکے مجھے اپنے کان میں چلتے محسوس ہوئے۔ میں نے تمہارے کانوں میں آقا ابلیس کا سب سے طاقتور طلسمی منتر پھونک دیا ہے۔ اب تم انسانوں کی دنیا میں ویسا ہی کرو گے جیسا ہم چاہیں گے۔ ہاں، میں وہی کروں گا جو تم لوگ کہو گے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری آواز مجھے اندھے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی ہو۔ شاباش، اب آنکھیں بند کر لو۔ اور جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، میرے پیر زمین سے اٹھ گئے۔ مجھے اپنے ارد گرد تیز ہواؤں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی سمندر کی طوفانی موجیں شور کرتی محسوس ہوتی، میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا۔ مجھے اپنے ارد گرد سناٹا محسوس ہو رہا ہوتا۔ مجھے ایسی بو محسوس ہونے لگی جیسے کہیں تازہ دفن کیے گئے مردے کی قبر کسی نے کھول دی ہو۔ آنکھیں کھول دو، سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی قبرستان میں کھڑا ہوں اور سیاہ پوش لڑکی کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ میرے چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ ان قبروں پر سوکھی شاخوں والے درخت جھکے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر چاند نکلا ہوا تھا جس کی ماتمی اور اداس روشنی قبرستان کی فضا کو اور زیادہ ڈراؤنی بنا رہی تھی۔ آگے آگے بڑھتے جاؤ، سیاہ پوش لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ قبرستان کا نیم شکستہ گیٹ میرے سامنے آ گیا۔ اچانک مجھے وہی سیاہ پوش لڑکی دوبارہ نظر آئی جو کہ گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی چمکدار مدہوش کن آنکھوں سے مجھے گھورا اور پھر بولی، ہمارے طاقتور طلسمی منتروں کی بدولت تم دنیا کی ہر زبان سمجھ سکو گے۔ روپیہ پیسہ تمہارے اشاروں پر ناچے گا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو روپ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، صرف مسجد سے دور رہنا، ورنہ تمہارا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ تم اس وقت پیرس میں ہو، اب جاؤ، میں ہمیشہ تم پر نظر رکھوں گی، اب جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اور میں جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا، میرے سامنے ایک پکی سڑک تھی۔ میں بڑے خوش انداز میں اس سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں شیطانوں کے کس قدر بھیانک گروہ میں پھنس چکا ہوں۔ اچانک مجھے سڑک کے بیچ سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ روشنی کا وہ قطرہ ایک ننھے سے جگنو کی طرح تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی کا سائز بڑھنے لگا۔ روشنی دائرے کی شکل میں تھی اور دائرے سے کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے دائرے کے اندر مجھے ایک نہایت ہی خوبصورت اور نورانی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک سفید بارش بوڑھا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کی صورت کے ظاہر ہوتے ہی فضا یکدم جیسے معطر ہو گئی تھی۔ اتنی دل فریب اور حسین خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس بوڑھے کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ کیا حال بنا لیا ہے میرے بچے تو نے؟
बड़े मियाँ कौन हो तुम? मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर बूढ़े की आंखों से हैरत जाहिर हुई। अपने आप को पहचान बदनसीब, मैंने तेरे कान में बचपन में लोरी की जगह आज़ान की आवाज़ सुनाई थी। बूढ़े की आवाज़ में अफसुर्दगी थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से कहा, मैं तेरा बाप हूँ बदनसीब। तौबा का दर अभी बंद नहीं हुआ। पहचान अपने आप को, शैतान की राहों पर मत चल नाखलक। बकवास मत कर बुढ़े। बड़े मियाँ मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े की आंखों से गम जाहिर होने लगा था। चंद लम्हों तक वो कुछ ना बोला, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। तेरे नसीब में ठोकरे खाना ही लिखा है। काश तू वक्त की मार खाए बगैर सुधर जाए। फिर उस बूढ़े का चेहरा मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, साथ ही वो रोशनी भी। मैं हैरानों परेशान था कि वो बूढ़ा जो कि खुद को मेरा बाप जाहिर कर रहा था। मेरा नाम तो जबली है, मेरा तो कोई बाप नहीं। मेरे जिम्मे जो काम सौंपा गया था मुझे वो करना था। मैं सड़क पर चला जा रहा था। मैं थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि मुझे एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सड़क पर मुड़कर देखा। किसी कार की रोशनियाँ मेरी तरफ बढ़ रही थी। कार मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैं शशो पंज में मुब्तला था कि मैं कार में बैठूं कि नहीं। मेरे कानों में सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। ये कार तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जाएगी, बैठ जाओ इसमें। आवाज़ उसी सियापोश लड़की की थी। सियापोश का हुक्म सुनते ही मेरा डर खौफ ख़त्म हो गया और मैं किसी गुलाम की तरह गाड़ी में बैठ गया। कार अंदर से निहायत ठंडी थी। गुड इवनिंग सर, ड्राइवर ने मुझे मौतबाना लहजे में कहा। मैंने भी जवाबन सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया। क्या हाल चाल हैं आपके? मैं आपको शहर के सबसे महंगे तरीन होटल में ले चलूँगा, ड्राइवर निहायत ही शाइस्ता किस्म की अंग्रेज़ी में बोला। मैं ठीक हूँ, मैं तो इस शहर में नया हूँ, मैंने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया। एक बात तो मैं ज़रूर समझ गया था कि उन शैतानी कुव्वतों की वजह से मैं दुनिया की हर ज़बान बोल और समझ सकता था। मेरी गाड़ी जैसे ही पेरिस के सबसे बड़े होटल में पहुंची, मेरे कान में हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। उस होटल के डांसिंग फ्लोर पर एक लड़की तुम्हें मिलेगी जिसके बाल गोल्डन रंग के होंगे। तुम्हें उससे दोस्ती करनी है। तुम्हारा नाम प्रिंस एहसन है। उसे एशियाई लोग बहुत पसंद हैं। तुम उसे बहलाकर पेरिस के सबसे बड़े गिरजाघर के पीछे लाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। मैंने इस बात में सर हिलाया। एक सुर्ख बावर्दी मुलाजिम ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं मुस्कुराता हुआ होटल में दाखिल हो गया। एक सुर्ख बावर्दी मुलाजिम ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं मुस्कुराता हुआ होटल में दाखिल हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि गाड़ी से निकलते ही मेरे कपड़े एकदम बदल गए थे। रात की रंगीनियाँ उरूज पर थी। होटल के हाल की भरपूर रंगीनियाँ उरूज पर थी। डांसिंग फ्लोर पर बरहाना और नीम बरहाना औरतें रक्स कर रही थी। कुछ लोग उन पर तवज्जो दे रहे थे और कुछ नहीं। हाल में मध्यम सुरों में मौसीकी बज रही थी। वेटरस और वेटर लोग बड़े बड़े तश्त हाथों में लिए इधर उधर लोगों में मशरूबात पेश कर रहे थे। कोई बहका हुआ शराबी किसी वेटरस को गुदगुदा देता तो मुस्कुराती हुई भाग जाती। कई वेटरस और रक्कासा ग्राहकों के साथ बुक होकर होटल के कमरों में जा रही थी। मैंने एक मेज़ मुंतखब की और उस पर बैठ गया। मैंने जेब में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाई। चंद लम्हों के बाद एक निहायत खूबसूरत वेटरस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। यस सर, ऑर्डर प्लीज़, मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से कहा। मैंने उसे भरपूर नज़रों से देखा। वो एक ठोस बदन और दिलफरेब खतूत रखने वाली लड़की थी। उसने खुले गले वाला स्कर्ट पहन रखा था जिससे उसकी आंच देती रानाई झलक रही थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। 1 लार्ज विस्की, 2 सोडा, मैंने मुस्कुराकर कहा। ओके सर, और खाने को क्या लाऊं? चिकन सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज, मैंने मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। वो जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा। मेरी आवाज़ पर वो रुक गई। यस सर, वो मुस्कुराई। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना एक अच्छा तजर्बा होगा, मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बेहद जानदार थी। वाई नॉट सर, हमारी रोज़ी आप लोगों के दम से है, यह कहकर वो मुस्कुराती हुई चलती। ऑर्डर के पूरा होने तक मैं उसी वेट्रेस के बारे में सोचता रहा। अय्याशी में पढ़कर अपने मकसद को भूल मत जाना। एक मध्यम सी सरगोशी मेरे कानों से टकराई जो कि यकीनन उसी सियापोश लड़की की थी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। शराब के गिलास के पहले घूंट ने मेरे सीने में आग लगा दी थी। जो इंसान जिंदगी में कभी ना पीता हो उसके साथ वही हुआ जो पहली बार पीने वालों के साथ होता है। मेरा चेहरा तकलीफ और कड़वाहट के एहसास से बिगड़ गया था। दफातन मेरी नज़र गेट पर पड़ी। हाल के गेट से जैसे चांद तुलू हुआ था। उस लड़की का हुस्न शबाब जैसे उस पूरे हाल की तमाम लड़कियों पर भारी था। सफ़ेद रंग के स्कर्ट पर गंदुमी रंग नया सा इम्तिजाज पैदा कर रहा था। उसकी मखरूती गर्दन, किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी रोशन सी आँखें, सुनहरे बाल हर मर्द के जज्बात को उथल पुथल करने के लिए काफ़ी थे।
यही है वो लड़की, इसका नाम सालोसन है। इसका शिकार जरा होशियारी से करना। वही मध्यम सरगोशी मेरे कानों से टकराई। वो लड़की हाल में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगी थी। हजारों नजरों ने उसका तवाफ किया था। थोड़ी ही देर बाद वो एक खाली मेज मुंतखब करके उस पर बैठ गई। उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि बहुत से नौजवानों ने उसे रक्स की दावत दी थी, मगर वो उन सबको मुस्कुरा मुस्कुरा कर टालती रही। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि एक मेल वेटर उस लड़की की टेबल के सामने नजर आया। वो लड़की उसे ऑर्डर प्लेस कर रही थी। पूरे हाल में अंग्रेजी म्यूजिक मध्यम आवाज में गूंज रहा था। तुम जाओ, उसे एशियन बहुत पसंद है, तुम्हारी दाल गल जाएगी। वही मध्यम सरगोशी मेरी कानों से टकराई। मैं आहिस्ता से उठा और उसकी तरफ चलने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैंने इंतहाई मौदबाना तरीके से उससे इजाज़त तलब की। उसने सर से पैर तक मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, यस वाई नॉट। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई दूर वीराने में क्लासिकल मौसीकी पर मश्क कर रहा हो। वाकई उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मुझे एशियंस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपको इस सीट पर बैठने दिया। मुझे अपने मुल्क के लोगों से नफरत है। वो होंठ सिकोड़कर बोली, वजह पूछ सकता हूँ? नफरत की, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। छोड़ें वजह को। ओह सॉरी, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या लेंगे आप? वो मुस्कुराकर बोली। मैं देख चुका था कि वेटर उसकी टेबल पर जूस का गिलास रख गया है। शायद वो शराब नहीं पीती थी। फ्रेश जूस कोई सा भी, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने वेटर को बुलाकर जूस का ऑर्डर दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरा नाम सालोसन है और आपका नाम? उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि मैं उसको क्या नाम बताऊं। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी। विजय कुमार बता दो। वही मध्यम सरगोशी मेरे कानों से टकराई। अचानक मैंने उसे चौंकते हुए देखा। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। दूसरे लम्हे उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट जाहिर हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसने सरगोशी सुन ली हो। क्या सोच रहे हैं? नाम नहीं बताना? कोई मसला तो नहीं? उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ उछालते हुए कहा। ओह ऐसी बात नहीं, मुझे विजय कुमार कहते हैं। मेरा नाम सुनकर उसके होंठों पर निहायत मायनेखेज मुस्कुराहट जाहिर हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं, मैं सब जानती हूँ। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी, सालोसन कोई आसान शिकार नहीं, जो वो नज़र आती है वो है नहीं। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। गालिबान आप इंडिया से हैं? जी बिल्कुल, मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। इस बार उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे उसे मेरी बात पर यकीन न आया हो। बहुत खूब मिस्टर विजय, सालोसन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे हाथ बहुत गर्म था, जैसे कोई बहुत ताफुनज़दा चीज़ मैंने पकड़ ली हो। किसी खूबसूरत लड़की का हाथ थामने में जिस तरह का एहसास होना चाहिए, सालोसन का हाथ थामते ही मैंने ऐसी कोई कैफियत महसूस नहीं की। लेकिन न जाने क्यों मुझे कब्रिस्तान की वीरानी महसूस हुई। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उसे घेर कर गिरजाघर के पीछे लेकर जाना था। सालोसन तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने अपने लहजे को नशीला बनाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी उसकी तरह निहायत खूबसूरत थी, लेकिन मैं उसकी तरफ से मशकूक हो चुका था। आप भी कुछ कम नहीं मिस्टर विजय, ज़रा नवाजी है आपकी, मैंने उसे मक्खन मारते हुए कहा। कल आप क्या कर रही हैं मिस सालोसन? मैंने उसे घेरने की इब्तिदा करते हुए कहा। ओह कुछ खास नहीं, मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस शहर में घुमाएं। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने उससे कहा, ओह ज़रूर, कल दोपहर 3 बजे मेरी गाड़ी आपको पिक करेगी। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। यह कहकर वो उठ खड़ी हुई और मैं उसे जाते देखता रहा। जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल हुई, मैंने अपनी नज़र सालोसन की कुर्सी की जानिब घुमाई। यह देखकर मैं उछल पड़ा। सालोसन की कुर्सी पर वही सियापोश लड़की अब बैठी है। सियापोश लड़की अपनी बड़ी सी आंखों से मुझे सताइशी नज़रों से घूर रही थी। यह पहली बार था जब मैंने उसे बगैर नकाब के देखा था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत, गो के रंग सफ़ेद न था, मगर गंदुमी रंग के बावजूद एक कशिश मौजूद थी। उसके चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये आंखें मैंने कहीं देखी हैं, लेकिन हज़ार जहन पर जोर देने के बावजूद भी मुझे याद ना आया। बहुत अच्छे जा रहे हो, वो मुस्कुराई। आप यहाँ? मैंने सटपटाकर पूछा। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। तुम कल जब उसके साथ जाओगे तो बहुत ध्यान से काम करना। और हाँ, वो जो नज़र आती है नहीं, बहुत एहतियात बरतना। उसका लहजा संजीदा था। आप बेफिक्र रहें, जबली बहुत ध्यान से काम करेगा। शाबाश, अब मैं जाती हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई।
اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر اسی میز پر بیٹھا رہا اور اسی فلور پر موجود لوگوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں تھک گیا تو اسی ہوٹل میں اپنے بک کیے گئے کمرے کی جانب بڑھ گیا جس کی رہنمائی ایک ویٹر نے کی تھی۔ رات میں حسب وعدہ وہ ویٹرس میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ رات میرے لیے نہایت یادگار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا ایک ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ ایک واقعی بھرپور لڑکی تھی جس میں غضب کی بلا خیزی تھی، جس نے واقعی مجھے اسیر کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گئی تو میرا جوڑ جوڑ نڈھال ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی منہ زور اور سرکش گھوڑے کی سواری کر کے آ رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے گھڑ سوار بہت پسند آیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر 3 بجے سالوسن کی گاڑی آ گئی۔ اس روز میں نے کوشش کی کہ سالوسن کسی طرح متاثر ہو جائے تاکہ وہ میرے ساتھ گرجا گھر آنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ڈریس اپ ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پیلے رنگ کے سرج سوٹ میں کسی ریاست کا پرنس معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو اسی سیاہ پوش کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جبلی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو سمجھنا آقائے ابلیس کے خاص چیلے کہلاؤ گے۔ یہ آقائے ابلیس میں پہلی بار سن رہا ہوں تمہارے منہ سے، میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا آقا جس نے آج تک ہم کو درشن نہیں دیے، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اچھا، میں نے ہونوکو کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا، تم جیسے ہی اس کی کار تک پہنچو گے میری آواز تم سے دور ہو جائے گی، پھر تم کو اپنی عقل خود لڑانی ہے۔ دور ہو جائے گی مطلب؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس کی گاڑی بھی اس طرح شاندار تھی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نہایت امیر و کبیر ہے۔ میرے پہنچتے ہی ہوٹل کے ایک ویٹر نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ ایک بات میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی، سالوسن کی کار کا رنگ نہایت سرخ تھا، جیسے کہ انسانی خون۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کار کو تازہ تازہ خون سے نہلایا ہو۔ کار میں میرا استقبال کرنے کے لیے سالوسن موجود تھی۔ سالوسن نے سرخ رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی۔ سالوسن نے تیار ہونے میں ضرورت سے زیادہ محنت کی تھی۔ نہ جانے کیوں سالوسن کو دیکھ کر ایک سرد لہر میرے جسم کے اندر دوڑ گئی تھی۔ نائس، یو آر ویری اسمارٹ، اس نے مسکرا کر میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں۔ کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ آپ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہم تو ویسے ہی گھائل ہو چکے ہیں، میں نے کسی روایتی عاشق کی طرح ڈائیلاگ مارتے ہوئے کہا۔ شاعری کر رہے ہو یا بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ اوہ، اچھی باتیں بنا لیتے ہو۔ اچھا چھوڑو، کہاں چلیں؟ میں چاہتا ہوں پیرس گھوموں، اس کے بعد اس پرانے گرجا گھر کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ آصف زدہ مشہور ہے۔ اس گرجا گھر کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ آصف زدہ ہے اور ویران ہو چکا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ گرجا گھر پیرس کا سب سے قدیم گرجا گھر ہے۔ وہاں عبادت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ وہاں شکتیاں دان دینے جاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آؤ میں تمہیں شہر گھماتی ہوں، اس نے میرے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اس بات سے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یقیناً کہ وہ گرجا گھر ضرور بہت پراسرار جگہ ہے، ورنہ چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سالوسن کو گرجا گھر کے پیچھے نہ لانے کو کہتے۔ کیا ان کے پاس اتنی قوت نہ تھی کہ وہ سالوسن کو خود لا سکیں، یا سالوسن کے پاس ان سے زیادہ قوتیں ہیں؟ سالوسن بھی میری سمجھ سے باہر تھی، ضرور اس کے پاس بھی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سیاہ پوش لڑکی نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا تھا، بس میں تو اتنا جانتا تھا کہ وہ سیاہ پوش لڑکی اور چلکاش میرے مالک تھے۔ جو انہوں نے مجھے کہا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ سالوسن نے مجھے پیرس گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اگر پیرس کو خوابوں کی جنت کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اگر آپ ایفل ٹاور پر کھڑے سمندر کا نظارہ کریں تو وہ نظارہ آپ کے لیے دنیا کا حسین ترین نظارہ ہوگا۔ اس کے بعد نواٹر ڈیم بھی دیکھنے والوں کے لیے قابل دید ہے، اور بہت سی قابل دید جگہ ہیں جن میں گھوما پھرا جا سکتا ہے، اور لیسکم پارک کافی نمایاں جگہ ہے۔ غرض یہ کہ شام تک میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میری سیاحت پوری نہیں ہوئی تھی۔ سالوسن بھی کافی تھک چکی تھی، جو کہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ گرجا گھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھرپور تھکن کے باوجود جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے، ہم دونوں اس وقت کار میں بیٹھ چکے تھے۔ ضرور ضرور، مگر پہلے ایک ڈرنک ہو جائے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا ڈرنک پلاؤں گی جو کہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے گا۔
اس نے مسکراتے ہوئے نہایت معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر کے میں چونک پڑا، لیکن مجھے کوئی فکر نہ تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور وہ ڈرنک سردی میں تمہیں گرما دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ پھر تو وہ ضرور پینا چاہیے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا بات ہے اس مشروب میں نے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ پوچھا۔ وہ ڈرنک پوری دنیا میں نہیں، سوائے ایک جگہ کے، اس کے اثرات بہت فائدہ مند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ اس کی ڈرائیونگ بھی بہت شاندار تھی۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے کار ایک ویران اور سنسان سڑک پر روک دی۔ میں ابھی اسے کار روکنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے بائیں جانب پڑی۔ نظر پڑتے ہی میں چونک گیا اور خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرے بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے اندر جلتے بڑے بڑے برقی کمکموں کی روشنی میں قبریں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ سالوسن شاید میری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور مجھے یہاں ختم کرنے کے لیے لائی ہے۔ میں زبانہ کو آواز دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ ڈرو مت، سامنے دیکھو، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ونڈ اسکرین سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق قبرستان سے قریب 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چمکتا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا، جس پر بڑے بڑے حروف میں بار لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ڈرنک ملتا ہے۔ سالوسن مسکرائی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب و غریب کیفیات کا نزول ہو رہا تھا۔ سالوسن کی شخصیت مجھے لمحے بھر میں پوری اسرار لگنے لگی تھی۔ آخر اس ویرانے میں، اس قبرستان کے راستے میں بار کھولنے کا کیا مقصد تھا؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکا اور پوچھ بیٹھا۔ یہ بار ہماری اپنی ہے۔ یہ ڈرنک بہت ہی خاص ہے اور غیر قانونی امپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کے ڈر سے یہاں کھولا ہے، اور کوئی ایسی خاص وجہ نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ جواب بے وزن اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے زباٹا کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چلیں، وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں، اتنا کہہ کر میں نے دل ہی دل میں زباٹا کو آواز دینا شروع کر دی۔ آواز دینا ہی تھی کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ زباٹا بس آ رہی ہے۔ دفعتاً سالوسن نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور اپنی خوبصورت سی آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے جیسے ننھی ننھی چنگاریاں نکل رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم کسی کو بھی بلا لو مگر میرے چنگل سے نہیں بچ سکتے۔ دفعتاً میرا جسم گرم سے سرد پڑنا شروع ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زباٹا واپس جا رہی ہے۔ چلیں، کہاں کھو گئے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت معصومانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی مکاری اور بھولپن سے میرا خون کھول اٹھا تھا، مگر مجبوری تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لاچار میں بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے گوشت کے جلنے کی بو محسوس کی۔ خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ کیا اس نے زباٹا کو مار دیا تھا؟ کیا سالوسن چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی نظروں کی طرف دیکھنے لگا تھا، اور جبکہ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔